3 शहरों की तबाही का वाक़या। आखिरकार वहाँ पर एक औरत मुजस्मा क्यों बन गई और उसे अल्लाह ताला ने ये सज़ा क्यों दी? नबी के घर में पलने वाली औरत आखिर इतनी सख्त दिल क्यों हो गई और उसने नबी को क्यों नुकसान पहुँचाना चाहा? इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ऐसे हक़ाइक़ के बारे में आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। ये वाक़या है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का। जैसा कि फ़िरऔन के घर में अल्लाह ताला ने एक ईमान वाली औरत की अफजाइश और परवरिश की और वो अल्लाह ताला के हुक्म से सीधी जन्नत में चली गई। ये वाक़या भी कुछ ऐसा है कि अल्लाह ताला ने लूत के घर में एक बेईमान औरत की परवरिश करवाई जो कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाई थी और आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से मुजस्मा बन गई और अल्लाह ताला ने उसे मुजस्मे में क्यों तब्दील कर दिया। आज भी पहाड़ी पर वो मुजस्मा मौजूद है और ऐसे नज़र आता है जैसे कि हकीकी औरत का मुजस्मा हो। लोग उसे देखते हैं और अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे अंजाम से बचाए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के 3 शहरों को क्यों बर्बाद कर दिया? आखिरकार वो शहर किस जगह पर मौजूद हैं? आज भी उनके खुंडरात मौजूद हैं और उनके मुजस्मे बुरी हालत में वहाँ पर पड़े हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की में मुब्तला हुई। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत अलैहिस्सलाम के दौर में वाक़या थी। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा और आखिरकार लूत अलैहिस्सलाम कई अरसे तक उनकी हिदायत का ज़रिया बने रहे, लेकिन चंद ही लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इंतहाई गुनाह में मुब्तला थी। आखिरकार वो गुनाह कौन सा था? ऐसा गुनाह जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ मुआशरा हो। उन लोगों ने ये एक ऐसा गुनाह किया जो आजकल भी एग्जिस्ट नहीं करता और कोई भी मज़हब, यहाँ के कोई भी कौम उस गुनाह को तस्लीम नहीं करती, लेकिन उनका गुनाह ये शेवा बन चुका था। आखिरकार वो गुनाह क्या था? वो गुनाह ये था कि एक ही जिन्स के साथ ज़िना और एक ही जिन्स के साथ अपनी लज़्ज़त पूरी करना। जैसे कि मर्द मर्द के साथ अपनी लज़्ज़त पूरी करते थे और औरतें औरतों के साथ लज़्ज़त पूरी करते थे। वहाँ के मर्द इतने सर्जिश और इतने अफसाने के मालिक थे कि जो भी बच्चा उनको नज़र आता उनके साथ वो ज़्यादती कर डालते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको हुक्म देता और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको समझाते कि आपका हक़ औरतों की तरफ है और आप औरतों की तरफ ही माइल हों और औरतों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करें और तमाम बच्चों और मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी ना करें। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। वहाँ पर भी कई ताकतवर गिरोह मौजूद थे जो कि ऐसे काम करवाते थे और तमाम अगर कोई भी उन्हें खूबसूरत बच्चा या फिर जवान नज़र आता तो वो उसे ज़्यादती का निशाना बनाते और अपनी लज़्ज़त वहाँ से पूरी करते। वो औरतों की तरफ माइल नहीं होते थे, यहाँ तक कि औरतें औरतों से लज़्ज़त पूरी करती और ये मामला उनका चलता रहा। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनकी तरबियत करो और इन्हें सही राह रास्त पर लेकर आओ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनकी तरबियत करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कई साल तक उनकी तरबियत की। आखिरकार कोई भी शख्स हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं ले आया सिवाय उन 4 लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने आखिरकार उनकी तरबियत जारी रखी, लेकिन उन पर कोई भी असर ना हुआ। आखिरकार अल्लाह ताला से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि इन्हें तबाह व बर्बाद कर दे, क्योंकि ये आपकी हिदायत की तरफ अमल नहीं करेंगे। अगर ये अमल नहीं करेंगे तो आगे जो लोग हैं वो भी अमल नहीं करेंगे और ये मज़ीद लोगों की तबाही का बाहिस बनते जाएंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने 3 मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्तों को भेजा जो कि हज़रत इज़राइल, हज़रत इसराफील और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम बताए जाते हैं। अल्लाह ताला ने उन 3 मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्तों को ज़मीन पर इंसानों की सूरत में नाजिल फरमाया और उनको ऐसी शक्लों में नाजिल फरमाया कि वे इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही हसीन नौजवान थे। जब वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ लाए और उन्हें कहा कि हम मेहमान हैं और आपके यहाँ रात गुजारना चाहते हैं,
تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے اور بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جو سرزش لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے اور انہیں ظلم کا نشانہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی، یعنی کہ وہ بھی بے ایمان تھی اور حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی۔ اس نے جب نوجوان لوگوں کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ انتہائی غیر معمولی طور پر خوبصورت اور حسین ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو جا کر بتائے گی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر انتہائی خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ آخر کار تمام لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ جب تمام لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور گھبرا گئے اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ جب یہ معاملہ زیادہ سیریس ہو گیا اور لوگ دیواریں پھلانگنا شروع کر گئے اور دروازے توڑنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معزز فرشتے ہیں اور ان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ اپنے ساتھ لوگوں کو اور تمام لوگوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے تاکہ آپ عذاب سے بچ سکیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے یہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ کوئی بھی لوگ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تو ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ 3-4 شہر یوں ہی دیکھتے تباہ و برباد ہو گئے۔ فرشتوں نے تمام شہروں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمانوں سے لے جا کر نیچے پھینک دیا، جس کی وجہ سے وہ تمام علاقے تباہ و برباد ہو گئے۔ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا تمام مال اور تمام لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی بے ایمان تھی اور ان سے ملی ہوئی تھی، تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پوچھے دیکھنے کی ہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر میں تبدیل ہو گئی اور ایک مجسمہ بن گئی، جو کہ تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اس کی بیوی پتھر اور مجسمہ بن گئے، اور جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے واپس نہیں دیکھا، کیونکہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے خدا کی بات پر عمل کیا۔ اس طرح سے آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ پہاڑوں پر موجود ہے۔ تمام لوگ ان کو جا کر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبرت پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت لوط علیہ السلام کی طرح اور ان کے فرمانبردار لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اور جو بھی گناہ ہے جیسا کہ آج کل زنا، حرام خوری اور شراب نوشی انتہائی عام ہو چکی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور نیک کام کرنے شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔